গাইস ভিডিওটি দেখো, এরপর ভিডিওটি ফানি কমেন্ট পাঠাবো। প্লিজ ছোট ভাই মনে করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো। সো লেটস গো। इसका क्या देखना पड़ रहा है? ऊपर से देखो, ऊपर से ऊपर से। हाँ ऊपर देखो ऊपर। सॉरी मम्मी जी, बहुत ठंडा पानी था। मैं तो सर्दियों में मायके में नहाती नहीं। হাই হাই, এটা কি দেখলাম? আমি জানতাম এমন কিছু একটা হবে। সঠিক কথা শালা। কেন কান্না করছে বলতে পারবা কেউ? या কুকুরটা দেখে আমি হাসতে হাসতে শেষ।